Oh, hello, Buddhist civil engineer Garo Lucas Sambo. So, during a AutoCAD reinforcement Gadivitunga and Nabusulitin incision. The Ani watching a chigi cantilever beam mode. The Ani the first we are using a polyline tool to draw the top reinforcement bar. Actually, offset the polyline use PB will be watching and zoom jungle offset with such a email. Ani the top reinforcement get drawing incision. Tinga chi clear cover be watching a chi beam gi nabusu gi ken mol nabusu gi ani clear cover de la kam chi na common box na lo ke na se shunil beam gi clear cover la so anali dinga chi gi turu bottom reinforcement ta mol top main bar dinga chi character se ta bottom main bar tu bol andi tinga chi gi ld you find because shunil na lo se ken dong ld to ld de kam chi pa wa ani comment box na ke na se shunil nabusu gi la LD damchi clear cover damchi sipim gitu bola ani ta tubi mi di gara participate sumchi bela to bola so the anali di ngachi LD hanabe sunila just ngachi reinforcement placement jam chite no bola so me andi ngachi reinforcement de amchi jogo me analu ane jogo se ngai tin to bola te ngachi bottom reinforcement de color blue na jagi to bola now so khini dinle the top pe watch red so now ngachi stirrups penila stirrups de ngachi use 6 the 8 this use pyongbal de na be watch ngachi 8 use pyong to bola 8 la de ngachi main bar be watch 6 member ngachi 12 use pini bol minimum 12 lo de lo ngachi na di 16 use pe to bola 16 dial so on this the character benila up and the center spacing the 150 to bola 8 dias 150 center to center to bola so ana di ngachi extra bar ta to bola so extra bar jini de le ngachi extra bar di ane jinja mola te ana le ngachi offset benila so and be so extra bar gi ane di ngachi color green je to bola reinforcement extra bar the two dia 16 two numbers of 16 dia to bola so that and the ngachi leveling benila da leveling se jombe bola andi ani zambe ngachi extra bar la andi two numbers of 16 dias they are be watching top main bar mo the three numbers se bola so ana 3 benila the magi stirrups be watching ani be stirrups be watching ngachi 8 mm 150 center to center se the bottom main bar be watching three numbers of 16 dias se mo so on this gear console leveling the 3D penila so ana hebdelu ngachi and the 700 more so the ngachi sectioning drawing bego wala junction da ne dong hoila to ana lu ngachi polyline use penila so polyline use pe the day ngachi jumble offset pe the lu re select pe beam ngo wala ngachi polyline use penila and the 350 by 700 700 small so ana be watching ngachi offset clear cover kam china mol and the baby so ana lu c enter be 16 dias unila so ngachi h baby ngachi 16 dias ana be zone so ana lu ngachi leveling che be section na down the 350 and this one is 700 small and the sectioning the on this day now so you carry upon I just
ngai shiship di share bibini la nabu sui gyara kendong lan disti gyara tinga chigi top bewachin nga chigi junction na bewachin 350 by 300 ki section na di nga chigi top the bottom same bere ba mo 3 number 16 dia se same bere so analu nga chigi same bere de plus nga chigi junction na bewachin 350 by 700 na bewda di nga chigi extra variable so analu atsi susubi so ane di nga gi to shiship di nabu sulu pigi se junila so nabu sigi kendong kenedi de just as a mul ngai shiship di nabu sulu tin so maybe la longba la tsiri doubt resa dong so analu nabu sigi ani beni de ngai se junila so ane di nga chigi dimension la ya chi chungku zo la size still so ane main important dir nga chigi extra bar gi bal ani da to pimidi hook gi ani da sectioning gi hook la so da to main extra bar gi mam gi confusion e la extra bar gi da hema nga asi first pe to asi confuse sai bal so nga ya youtube da facebook chi create be so ani nga ani go chulo da to na chulo tim da lo I also have to learn bal nga love go be te da ani be to lo nga knowledge together gain be message unila so ane be to lo ngai ati shitsube plus nabusulu ati timul ngai shiship di nabusulu tin chube shunila so ane be to lo ane di the complete reinforcement detail of cantilever beam in AutoCAD se shunila so ane di ngai main important dir ngai chi di reinforcement placement of cantilever gi me te emang college na dib de lo ngai exam be ne so exam na lo ani and chi monthly test sable te analu nga chi cantilever reinforcement na bulu BBS ana di BBS calculation hoimbal te analu nga knowledge ti achi di de da tu chen chi di da to ani tin du zumbe da to nga lapchi bol te ani zumbe di bima su si junil di zumbe nga chi BBS di calculate bi group nu do chi ba nga chi reinforcement detail di shigo yobal te ani bendigi and the important do's in no be ngagi ani upload be being sunil so na basu gila and the lishum do's in no do je be watching subscribe bena sessionil te debe da ngachi lala duwala te ngo shishi biru ngachi gimula te ta te lalo gi video ta sun like ma be sun jani du sessionil te nagi na request sun chila so please subscribe ji bena te like comment bena sessionil te ngara gi charu ta tle all learners from Buddhist civil engineering garale subscribe ji ju ge sessionil subscribe like comment share la let's get